नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करछि आपण माने समस्त भलर थिबे। एक्चुअली मो देहटा 3 दिन है बहुत खराब अच्छी। जन भाई 2-4 जन भाई आमर लिखिं जे भाई कौन आपणकर गीत आसुनी आपणकर किसी छाड़ू ना नुआ नुआ गीत मुझे मो देह भल ना तथापि मु चेष्टा कर आज गोटे गीत बोलिकी छाड़िया पे। যশোদার স্নেহ দব বসুধাকু সহুথিব দুঃখরে আহ করিব বিপদরে সাহা হব। যশোদার স্নেহ দব বসুধাকু সহুথিব দুঃখরে আহ করিব বিপদরে সাহা হব। লুহ লহু মূল তার কিଏ ବା ବୁଝିବ ମା ପରି ମା ପରି ମା ପରି କିଏ ହବ ମା ପରି মা পরি মা পরি কি হব।